আয়েশা বিবি, সকিনা বিবি, ভারতী বর্মন, রাবি করব। তো যাই হোক, আমি আর বেশি বললাম না, এদিকে আকাশও খারাপ, বলার মতন আর কিছু নেই। সব কিছু খুদ্দুম শেখ, শেখ আলমগীর, তফিকুল আলী শেখ। আর একটা অনুরোধ, সাদেক গ্রুপ আছে। जोङो दिनै नैबे सिमुलटापु पिजिआरआवहाय मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों। दा बेयावनि जेसेबांबो माइनरिटि आरो बेबायदिनो माखासे राजबंशी हिन्दु फंबाय बिनानावफोर दं आरो बेबायदिनो मुस्लिमफोर दं। दा बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दलखौ मोजां मोननानै, जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा दा जोंनाव जयनिं जागासिनो दं। गोदो सिगांनि समफोराव जोंखौ बिथांमोना इसेबां सहाय होआखैमोन, नाथाय नैबे 2020 निफ्राय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोननानै गोबां मानसिफ्रानो जयनिं लादों। बा दिनैबो बेबायदिनो 150 जनसो जयनिं लादों। दा बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो हामबाय होननानै बुंदों बिथांमोनखौ। आरो बेबायदिनो बे ओनसोलाव जेसेबांबो इउपिपिएलनि बिर'धिफोर दं, बे बिर'धियाबो बे ओनसोलाव थानाय नङा। बिथांमोनाबो गासैबो जोंजोंनो फैजोबगोन आरो बिथांमोना जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो बे ओनसोलनि जेसेबांबो समस्याफोर दं, बे समस्याफोरखौ जोङो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम जोङो दैथायहरनानै बे ओनसोलनि समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामगोन। आरो दानि फैगोन 2025 मायथाइनि जे सेप्तेम्बर दाननि जे इलेक्सन, बे इलेक्सनाव बिथांमोना ट्रेक्टर छबियावनो भट होनानै गोबां बिबाङाव जोंनि बर'नि बिजाथिखौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। दा बिथांमोनखौ बेनिखायनो आङो हामबाय होनदों। आरो बेबायदिनो बे ओनसोलनि जोंनि जेसेबांबो बिटिआरनि ओनसोलनि जोंनि सुबुंफोरखौ आङो खावलायनो सानो, जिहेतु जोंनि 2020 निफ्राय जे दैदेननाय हाबाफारिखौ लानानै दं इउपिपिएलआ, बेबायदि मोजां हाबाफारि दैदेनदों, सान्थियै दैदेनदों। आरो बियो फैगोन समफोरावबो बेनिफ्राय साबसिन जालांगोन, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो जोंबो बे ओनसोलफोरखौ मोजां दृष्टि होनानै दैदेनलांगोन। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिजाथि हिसाबै आंखौ हास्थायदों, नाथाय बेयो आङो हास्थायनायजों जाया, बा बिथां रायजोफ्रा हास्थायनायजोंबो जाया। बेखौ गोजौनिफ्राय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा नायगोन आरो बेबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नायगोन। दा बिथांमोननि सायावनो थागोन। बिथांमोना जुदि बे ओनसोलाव आंखौ बेबायदिनो मावनो हाग्रा होननानै बेक्ति सानोब्ला, आं बे ओनसोलाव गसंनानै बिजाथि हिसाबै आङो गसंगोन। बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा आंखौ हामलायदों, बेखौ आंबो मिथिगौ। आरो बिथांमोननि हामलायनाय बादि जुदि बिथांमोना होयोब्ला बेवहाय जों देरहासार जागोन होननानै आं आसा थिदों। आरो নমস্কাৰ। আজি আমাৰ শিমুলটাপু পিজিআৰ গাঁৱৰ 165 ঘৰ মানুহে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আমাৰ দলত জইন কৰিলে। আমি এই ইউপিপিএল দলে শিমুলটাপু অঞ্চলত আমাৰ বিপিএফ শাসনকালত কোনো ধরনের রাস্তাঘাটের পৰা আরম্ভ করে কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কাম কাজ হওয়া নাছিল। কিন্তু এই 5 বছর ইউপিপিএলৰ শাসনকালত আমাৰ শিমুলটাপু পিজিআর অঞ্চলত কোনো এটা ৰাস্তাঘাটের কাম বাকি নাই। আমাৰ যিবিলাক ৰেশন কাৰ্ড হোৱা নাছিল, সিহঁতৰ ৰেশন কাৰ্ড হৈ গৈছে। যিবিলাক আই ঘৰ পোৱা নাছিল, সিহঁতে আই ঘৰ পাই গৈছে। আৰু আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো মানে পিজিআর সেটেলমেন্টের এটা মানে অর্ডার ওলাইছে, সেই হেতুকে আমার এই অঞ্চলত বহুতে এপ্লাই করেছে। বহুত ল্যান্ড এডভাইজার বোর্ডত পাসও হয়েছে। অনাগত দিনত আমি আমার ভূমির পাট্টাখিনি পাই যাম। আশা করো এই সরকার আমার 100% আহিব। আমার লগত রাইজ আছে আর আমার লগত সকলে ওলাই আহিছে। চাওক, বিগত 17 বছর শাসনকালত আমার এই অঞ্চলত শান্তি সম্প্রীতির কোনো নাছিল। আমি মুক্ত মনে ঘূৰি ফুৰাৰ পৰিৱেশ নাছিল। আমি কোনো এটা সৰু সুৰাই ব্যৱসায় কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আমি কোনো এটা ব্যৱসায় কৰিলে গুণ্ডা টেক্স দিব লাগিছিল। কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি খাই আছোঁ। আমাৰ ভিতৰত কোনো ভেদভাৱ নাই। যি বড়ো মুছলিম অবৰৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেইখিনিও আমাৰ শেষ হৈ গৈছে। আমি এতিয়া মুক্ত মনে যিকোনো ঠাইত চলিব পৰা পৰিৱেশ হৈছে। মুঠতে আমাৰ যিখিনি অভাৱ আছিল, আমি অভাৱখিনি দূৰ হৈছে। তো ইউপিপিএল চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰে আমাক বহুতখিনি কৰিছে।